Cek. Nah, baiklah kita akan melanjutkan bahasan terkait normalisasi ulang atau belum berubah gangguan. Oke. Oke. Kemarin kita sudah membahas renormalization group. Sekarang kita lanjutkan di section 5, perturbative normalization. In this chapter, we'll carry out renormalization of two of the most common theories, lambda 5-4 and quantum electrodynamics, both working to one of accuracy, i.e. order h bar in the quantum effective function. We introduce renormalization schemes as a way of fixing the finite parts of contour terms and dimensional regularization as a convenient way to control the asymptotic series expansion of a path integral in terms of Feynman graphs. One loop renormalization of lambda 5 theory consider the scalar ya aksi biasa dengan cut off lambda 0 with initial coupling m square and lambda at scale lambda 0. The mesh coupling is dimensionful here. Ya, ini mass couplingnya berdimensi ya. From the analysis of the previous chapter, we accept that near the Gaussian fixed point, the mass parameter is relevant, while the quartic coupling is marginally irrelevant. Let's see how these expectations are borne out in perturbative calculation. Firstly, the quadratic terms in phi, both the kinetic terms partial phi square and the mass term, receive correction from graphs with precisely two external phi lines. Jadi suku yang kuadratik di phi ini, suku masanya dan suku interaksinya. Oh, salah. The quadratic part in phi, both kinetic term and the mass term, yang ini dan ini ya, yang suku massa dan suku kinetiknya, receive correction from graphs it reflects precisely two external phi lines. Dia ada koreksi dari Feynman graph yang punya dua external phi lines. These are computed by the exact propagator ya, dan seperti ini ya. Dia within momentum space is Fourier transform. Ya ini apa namanya, 2-point correlation function di position space. Kemudian di Fourier transform jadi yang K of the connected 2-point function. If we let pi k square denote the sum of all one particle interaction momentum space Feynman graph with two external phi lines, then we can express the exact propagator as a geometric series. Jadi propagatornya yang punya apa namanya koreksi dari one particle interaction, dan particle interaction-nya bisa bentuknya seperti ini atau dua seperti ini dan seterusnya, ada 3 dan seterusnya. We can express the exact propagator as geometric series. Jadi ini secara ini berarti propagator biasa, classical propagator ini. Kemudian kalau ini ya classical propagator dari sini ke sini ini. Kemudian one particle interaction-nya pi k square. Karena tadi pi k square denote the sum of all one particle interaction momentum space. Kemudian dilanjut dengan propagator lagi ini dan seterusnya. Nanti ya pakai Feynman terus yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, dan ini tidak lain adalah geometric series ya. Dengan rasio berarti ada tambahan ini suku ini. Jadi ini rasionya berarti tinggal kita pakai apa namanya persamaan jumlahan geometrik sehingga sama dengan A0 per 1 min R. Ya nanti tinggal dimasukkan saja A0-nya ini, R-nya ini. Ya nanti bisa dapat ini. Where the leading term in this series ya berarti leading termnya ini ya, seper K square plus M square yang kita definisikan sebagai delta 0
It's just the propagator in classical theory, ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dia adalah propagator di classical theory tanpa koreksi dari loop-nya ini tadi, atau one particle interaction. The correction to this classical propagator involve pi k square, which is often called the self energy. Oh ya, kadang juga pi k square, kadang juga self energy ya. Of the five loop in perturbation theory, it receives contribution from the loop diagrams. Dia apa namanya? Ini tuh berasal dari kontribusi dari diagram-diagram loop. Oke, ya kalau secara diagramatik si pi square, satu pi square ini isinya adalah seperti ini ya. Diagram yang isinya loop doang dan for valen, karena aksi kita itu nggak ada interaksi 3 ya, adanya interaksi 4 kayak gini. Berarti di satu vertex harus ada 4 leg, dan loop diagram yang bisa dibuat dengan rules yang seperti saya jelaskan tadi, seperti ini, loopnya nggak cuma satu ya, bisa 2 dan seterusnya. Pokoknya semua self energy interaction dan seterusnya, bisa dicek ini semua dia for valen, ini juga for valen semua vertexnya. It receives contribution from the loop diagrams as well as from counter terms that we will consider below. Nah, nanti ada suku-suku counter term yang akan kita consider di bawah. The dotted line are intended to remind us that we imputed the final 5 propagators in computing the 1 pi self energy ya. Ketika kita menghitung 1 pi ini, kita nggak menghitung ininya ya. Ini makanya disebut amputated, karena kita nggak menghitung 5 propagator di kiri dan kanan di akhirnya itu. The 2 power of phi are being treated as an external sources. In particular, if we are content to work just to one loop accuracy. Nah, sekarang kalau misalkan karena 1 pi ini sangat kompleks sekali, kita hanya bekerja sampai one loop accuracy ya. Yang makanya disebut perturbatif. Then we only need consider the first of this Feynman graph, yang ini saja. Considering corresponding to the integral, dan yang grafik ini itu corresponding to integral yang seperti ini. Integral P yang kurang dari lambda naught d for P 2 pi for 1 over P square plus M square. Dia propagator di sini. Dan dia diintegralkan untuk semua kemungkinan P-nya. Karena P-nya ini bisa ya semua energi yang kurang dari lambda naught. Dimana lambda naught tadi cut off-nya ya. Ya karena ini energinya ini kita nggak definisikan ya, maksudnya energi dari loop itu bisa kemungkinannya terserah gitu. Makanya ini diintegralkan untuk semua kemungkinannya tadi. Over the possible values of the momentum running along the loop ya. Seperti sudah saya jelaskan. Here we have regularized our theory by only including modes with momenta pi less than lambda naught, and as always are working the Euclidean signature. The factor half is symmetry factor of the one loop graphs. Ya, jadi ini ada faktor half-nya. While the factor of minus lambda comes from expanding E minus S to the first order in the coupling. Dan lambdanya ini apa namanya, kan kita considering eksponen pangkat S ya, dan ketika kita apa namanya pangkat minus S maksud saya, dan pangkat minus S ketika ini di expand maka akan muncul suku lambdanya. Setengahnya ini loopnya bisa ke atas dan bisa ke bawah ya. Maybe, but I'm not sure actually.
Okay, note also that this particular integral is independent of the momentum k brought in the external phi field using the fact that volume S3 is 2 pi square. We have ini D4P-nya kita ubah menjadi integral di spherical coordinate ya, spherical coordinate 4 dimensi. Jadi dia sama dengan D4P itu sama dengan vol. Sebenarnya sudah pernah kita bahas. P pangkat 3 dp. Ada faktor enggak ini. Ya ini D pangkat 4P sama dengan vol S3 P pangkat 3 dp. Ya bisa dibayangkan generalisasi dari mengubah dari Euclidean ke spherical coordinate ya. Kemudian kita introducing U sama dengan P square over M square di sini. I don't think I need to explain that. I mean it's just substitution. Kemudian ini integral sini ya tinggal diintegralkan biasa ya. Pakai integral parsial. Ya, pakai integral parsial. Ya, but anyway, integral ini sama dengan ini. As expected, this result show that the mass parameter is relevant. There is quadratic divergence as we try to take the continuum limit lambda to infinite. Jadi ini itu adalah tadi koreksi atau koreksi satu loop tadi ya. Dan dia ternyata bergantung dengan lambda 0 dan di sini juga ada lambda 0 di sini. Nah, sehingga ketika kita ambil continuum limit ini artinya kita ambil energinya itu tak hingga ya, itu disebut dengan continuum limit yang akan divergence. If we wish to obtain finite results, ya jadi koreksi dari satu loop aja sudah divergence. Padahal ini salah satu teori yang paling sederhana. Dalam artian dia cuma scalar field dengan interaksi yang sangat minimal sekali. Dan ternyata koreksi satu loopnya divergent. If we wish to obtain a finite result in the continuum limit, kita pengen dapat result yang finite ketika kita ambil lambdanya itu infinite, then we must tune the coefficient of each term in our scale lambda not action so as to make 5.4 finite in the limit. Jadi kita harus tune koefisien di tiap suku di skala lambda not demikian rupa sehingga one loop correction kita itu finite. Ya agak ngecit sih memang. Achieving such a tuning by varying m square and lambda directly in 5.4 is complicated. Men-tuning secara langsung di sini itu agak complicated, but fortunately, as discussed above, we don't need to do this. Instead, we modify the original action by including counter terms. Jadi, agar kita bisa mendapatkan continuum limit dari one loop correction, quantum one loop correction tadi, kita bisa meng-tune koefisiennya dengan cara mengintroduce counter terms ini H bar S CT. CT-nya stand to counter term ya. Where in this case the counter term action is, kalau di kasus ini maka counter term aksinya seperti ini. Ya sebenarnya counter term aksinya itu ya aksinya yang sama, cuman ada tambahan ini
suku-suku delta Z, delta M square, delta lambda di tiap-tiap sukunya yang untuk mengcounter term di suku yang aslinya sedemikian rupa sehingga loop correction-nya itu one loop correction tadi itu finite. Ini delta Z, ini apa namanya? Standar ya, notasi standar untuk yang bagian kinetik sepaham saya. Kalau ini delta M ya karena dia massa, delta lambda karena memang aslinya kan lambda. Kalau ini kan aslinya memang M square. Kalau yang dia suku kinetiknya tadi kan aslinya nggak ada ininya ya, nggak ada parameternya di sini. Makanya tadi disebut Z. Kalau yang ini tadi counter termnya delta M square ya memang karena M square tadi. Nah, ini counter termnya delta lambda. Ya, anyway, it's just a convention. With delta Z, delta M square, delta lambda representing our freedom to adjust the couplings in the original action, including the coupling to kinetic term. Ya, including the coupling to kinetic term ya, tadi yang delta Z, or wave function renormalization ya, atau bisa kita sebut dengan wave function renormalization. Kita encounter this notion in chapter 3 maybe, but yeah, we already dapat ini wave function renormalization. These counter term couplings will depend explicitly on lambda naught. Jadi counter term coupling dari counter term tadi bergantung dengan lambda naught as they represent the tuning that must be performed starting from the lambda naught cut off theory. Jadi karena kita ingin ambil continuum limit di mana starting point kita adalah aksi di lambda naught ya, maka harusnya secara intuitif juga counter term couplingnya harus depend on lambda naught ya. The fact that counter term action is proportional to H bar means that the classical contribution from SCT contribute to the same order as H bar to same order in H bar as one loop diagram from S lambda naught. Jadi aksi counter term itu proportional to lambda H bar. Artinya adalah classical contribution from SCT, kontribusi klasik SCT itu contribute to the same order in H bar as one loop diagram for S lambda naught. Jadi ya, intinya kontribusi klasik dari aksi counter term itu berkontribusi di one loop diagram untuk aksi yang awalnya tadi, untuk aksi yang ya aksi awal sebelum dikasih counter term. In particular, the 2-point function delta k square tadi provokator yang sudah dikoreksi receive correction at order H bar from both the wave function renormalization and mass counter term contributing to self energy lambda k square s. Jadi 2-point function ini setelah diberi SCT counter term itu mendapatkan correction at order H bar from both the wave function renormalization and mass counter term. Wave function renormalization-nya delta Z, mass counter term-nya ini delta M square, contributing to self energy lambda K square S, ini plus ini. Jadi ini kontribusi klasik dari SCT, ini berkontribusi ke self energy-nya ini, atau one loop correction-nya dari yang tadi ya, yang awal kita bahas. We recall that since the counter term are being treated as vertices, counter term-nya ini kita anggap sebagai vertices ini, yang ungu ini. At first order they contribute with minus sign coming from the expansion e to the power of minus s. Jadi ini minus ini karena dia datang dari ekspansi minus s phi. Berarti s phi-nya mengandung di sini mengandung s counter term ya, aksi dari counter term. Sehingga ya di sini minus. Karena di sini minus. We also know that in momentum space the counter term ini, yang counter term delta z untuk yang suku kinetik comes with factor of k square since it couples to the derivative of the field-nya. Karena kalau di
momentum space berarti turunan, parsial itu artinya P ya atau K. Ya kita ingat parsial itu kalau diubah jadi parsial di position space, kalau diubah ke momentum space jadinya A I P. Kalau dikuadratin ya jadinya atau P karena kita di Euclidean. Kalau partial square ya berarti P square. The full quantum contribution to the quadratic term in phi arises from the self energy terms. Jadi kontribusi kuantum dari quadratic terms-nya si phi. Quadratic terms-nya berarti ada dua ini ya, si ini dan si ini. Ya berarti full-nya ini tambah ini dan juga yang awalnya ini tadi, yang awalnya minus lambda per 32 pi square ini ya, ditambah dengan suku yang ini. The one loop accuracy. If we require higher accuracy, we should include one particle interaction graphs built from both higher loops using propagator and vertices of the original classical action. Ya, kalau mau akurasinya ditambah, maka nggak satu loop akurasi lagi, tapi yang kontribusi dari loop yang seperti ini tadi kita hitung. Ya, but anyway, together with lower loop graphs that also include one or more insertion of the counter term as vertices. Atau lower loop graphs tapi menginclude satu atau lebih insertion dari counter term as vertices. As here, each counter term vertex account as loop when considering the order of the graph. Di sini vertex dari suku-suku counter termnya itu dihitung sebagai loop ketika men-considering order of the graph. For example, at two loops, we have contribution from two loop graphs shown above together with the graph. Jadi kalau kontribusi dari two loop graphs, sekarang kita misalkan pengen tahu apa tambahan dari SCT ke sini, ke two loop graphs yang dari aksi yang aslinya tadi, maka suku-suku tambahannya ya suku seperti ini. That includes the counter term. Jadi setiap loopnya itu ada suku vertex dari counter termnya. Karena counter termnya itu bentuknya vertex tadi ya, seperti ini. Jadi bisa saja satu loop. Kalau misalkan kita ingin akurasi dua loop di yang aslinya itu, maka untuk yang counter term kita ambilnya satu loop, tapi ada ada suku ininya seperti ini atau seperti ini. That includes counter term. Note that the wave function renormalization counter term here comes with coefficient p square. Ini p square. Since the momentum carried the propagator on which it inserted is p. Kalau misalkan ini p, ya berarti ini ikut p. Gitu. Tadi kan kita ambilnya p ya, tergantung. Intinya di sini tergantung momentum di loopnya sini. The result of all this diagram which we will not compute, ya ini kita nggak compute, kita cuma compute one loop accuracy, shall then be added to 5.7 to obtain phi k square to order h square accuracy. To obtain pi ini ya, ini cuma sampai satu loop aja. Tapi kalau mau nambah juga bisa, cuman kita nggak considering seperti itu. Okay. Section 5.1.1, the on-shell renormalization scheme. The reason DE3 of counter term is to ensure, jadi I don't know what is reason DE3, tapi reason sepertinya reason ya. Tapi intinya pokoknya alasan kenapa diintroduce-nya counter term itu
To ensure 5.7 has finite continuum limit, ya seperti tadi yang sudah kita jelaskan, agar suku kontribusi self energy atau pi k square-nya tadi itu punya finite continuum limit. Ketika kita ambil lambda not to infinite, itu persamaan 5.7-nya finite. Itu alasannya. So that they must cancel the part of 5.7, 5.4 that diverge as lambda not to infinite. Nah, jadi tadi suku-suku counter term yang kita put it by hand, yang kita delta z, delta m square, delta lambda, kita put it by hand. Dan tadi kan memang alasannya kita mau nambahin suku ini sedemikian rupa sehingga suku-suku yang blow up di sini, seperti lambda not dan ini, itu tercancel karena ini suku-suku yang kita tambahin tadi. They must cancel the part of 5.7 that diverge as lambda not to infinite. This still leave us a lot of freedom in choosing how much the finite part of a loop integral can also be absorbed by the counter term. Ya, tapi ini meninggalkan intinya banyak kemungkinan hasil akhir dari 5.7 itu yang finite itu masih banyak kemungkinan gitu. Nah, sehingga there's no preferred way to do this. Tidak ada cara yang unik untuk melakukan ini. Jadi misalkan ini kan lambda z dan lambda m square-nya ini kita pilih sedemikian rupa sehingga nanti mengcancel suku-suku yang blow up ya. Nah, tapi walaupun seperti itu, sisanya suku yang finite itu nggak otomatis bisa terpilih. Nah, sehingga ada freedom of choice dari memilih finite end result dari koreksi ini tadi, koreksi pi1 loop-nya tadi. Nah, dan tidak ada cara yang unik seperti sudah dijelaskan tadi. And any such choice is called a renormalization scheme. Suatu pemilihan untuk menghilangkan suku divergence-nya tadi dari koreksi itu disebut dengan skema renormalisasi. Ultimately, all physics measurable quantities such as cross-section, branching ratio, particle lifetime should be independent of the choice of the renormalization scheme. Tapi ya intinya nanti bisa terconstrain lah renormalization scheme-nya itu dari measurable quantity seperti cross section, branching ratio, particle lifetime dan lain-lain. Our calculation above involve two independent counter terms, lambda m square and lambda z. So we'll need two independent renormalization conditions to fix them. Jadi tadi yang 5.7 tadi ini kan involve lambda delta z dan delta m square ya. Sehingga kita membutuhkan dua independent renormalization condition to fix them. Jadi kita butuh dua independent renormalization untuk ngefix si ini dan ini. One way to proceed is known as the on-shell scheme. In this scheme, we fix delta m square and delta z by asking that once we take the continuum limit, the exact phi propagator delta k square in 5.2 has a simple pole at experimentally measured value minus k square equal m square physical. Jadi salah satu skemanya adalah disebut di sini on-shell scheme dan definisinya adalah kita memilih si ini delta m square dan delta z sedemikian rupa sehingga ketika kita ambil continuum limit exact propagator delta k square. Tadi kan ini delta k square ini tadi yang propagator yang sudah dikoreksi dengan pi ya. Kalau masih ingat tadi persamaan yang awal ini delta k square ia adalah eksak propagator yang klasikal ditambah suku koreksi dari one particle interaction-nya.
Sehingga delta k square itu punya simple pole at some experimentally measured value delta k square equal m square physical. And the residue of this pole is unity. Nah, ya intinya ya definisinya itu. Sehingga dia cuma punya simple pole. Ini apa namanya, definisi simple pole ini bisa dilihat di kompleks analisis ya. Dan residu dari pole-nya ini adalah 1 gitu. Dan simple pole-nya di sini k square sama dengan minus k square sama dengan m square physical. These requirements are motivated by the fact that the classical propagator k square plus m square has a pole when k minus k square plus m square. Nah, jadi motivasi memilih skema ini karena secara klasikal propagator kita secara klasik kan ini k square plus m square pangkat minus 1 dan dia punya simple pole ketika ini tadi minus k square sama dengan m square. Here m square is a parameter in the action which would indeed be interpreted as the mass of the particle according to the classical equation of motion. However, we have seen that the value of this coupling, like all other, is shifted by quantum correction. Nah, seperti yang sudah kita lakukan di awal-awal sampai ya dilakukan sebelumnya itu however, we have seen that the value of this coupling, like all other, is shifted by quantum correction. Jadi quantum correction itu nge-shift value dari coupling. So the true mass of phi could be well be very different. Experimentally, we can measure the true mass of particle by looking for peaks or resonance in the scattering cross section. Footnote 44. For short-lived particle is not possible to get out your kitchen scale ya. Kalau dia short-lived maka susah untuk terlihat secara eksperimen. Where this particle is exchanged. As you learn when studying scattering theory in quantum mechanics, this fix corresponding to poles in this S-metric in the complex momentum plane. Jadi peak dari scattering cross section ini berkorespondensi dengan poles dari S-metric di complex momentum plane. Since we want our exact propagator to have simple pole when k square equal minus m square physical, the self energy contribution must obey, maka pi square-nya tadi kan kita ingin dia simple pole ya, maka kalau dia ingin simple pole si ini ketika k square-nya itu tadi minus m square physical, tadi kan dia pengen ada simple pole ketika k square minus k square sama dengan m square physical ya. Nah, kalau kita ingin dia punya simple pole, maka yang bawah ini harus diverge. Berarti ketika k-nya itu sama dengan minus m square physical, p-nya ini harus mempunyai value k square plus m square. Intinya seperti itu. Ya, k square plus m square ya, dan k square-nya ini. Jadi tadi k square-nya kita substitusi lagi menjadi m square physical. And since we want this pole to have unit residue, we also require, dan karena kita ingin pole-nya itu punya residunya itu 1, maka kita juga ingin berlaku ini ya, partial pi over partial k square sama dengan k square minus m square physical itu equal 0 ya. Ini nanti bisa lihat di kompleks analisis. Intinya pokoknya residu ini ketika di ekspansikan dengan Lorentz series, maka suku yang seper Z, kalau misalkan FZ minus 1, nah ini adalah residunya ya, tambah seterusnya ya. But anyway, kita perlu ini juga partial pi partial k square ketika kita ambil k square-nya sama dengan pool-nya itu adalah 0.
most often it's convenient to set up our original action so that the parameter m square in the action is indeed experimentally measured value m square physical. So in this case we want that. Nah, ini sangat convenient untuk memilih our original action sedemikian rupa sehingga m square-nya itu adalah m physical ya. Kalau kita pilih itu maka dari sini kalau kita pilih m square-nya itu m physical maka ini sama dengan 0 ya. Seperti ini. Note that this condition doesn't mean that counter term are chosen to identically cancel quantum correction to Krakatau. Nah, tapi diingat ini bukan berarti counter termnya itu kita pilih 9,5 sehingga cancel quantum correction, tapi cuma cancel yang bagian bevel saja ya. Just that they cancel the particular on shell value minus k square equal m square physical of the external momentum. To one loop accuracy, taking into account the both loop integral counter term, we found the self energy tadi, self energy yang ditambah dengan yang ditambah dengan counter term ini itu sama dengan ini ya. Since the k square dependence on the right hand side is from the wave function renormalization counter term, condition 5.8b on the residues gives simply ini karena kita ingin ini sama dengan 0 ya, sehingga kita nggak pengen ada suku K, sehingga suku ini hilang, sehingga delta Z-nya harus 0 at this order. If we wish the Lagrangian parameter M to correspond to the experimental measured values of mass, tadi kita juga ingin M square-nya sama dengan M square physical. Dan the condition ini, pi ketika K-nya kita ambil ketika K-nya itu minus M square physical ya, tapi di kananin nggak bergantung dengan K, maka ininya 0 dan ini tadi 0, sisanya ini sama dengan ini, dan yang ya pindah-pindah nanti jadinya ini ya. Jadi di on-shell scheme ini kita sudah dapat delta Z-nya 0 dan juga delta M-nya ini. Ketika K kuadratnya sama dengan minus M kuadrat. In the on-shell renormalization scheme, equation 5.10 ini ingat ya, 5.10 yang delta Z, 5.11 yang delta M. So that no wave function counter term is necessary in lambda phi force theory at one loop. Jadi kalau tadi delta Z-nya 0 berarti nggak ada counter term dari wave function yang dibutuhkan. This is easy to understand. Consider the Feynman diagram contribution to pi k displayed above in the first two graphs. The momentum flowing around the loop is the independent of the external momentum k. So in space-time, they will generate correction in the phi square term in the effective action, but not the term involving the derivative of phi square, such as the kinetic term partial phi square. Jadi dari Feynman diagram contribution pi k square yang seperti ini ya. Tadi ini gini dan juga dua gini kalau nggak salah. Nah di situ the momentum flowing around the loop is independent of the external momentum k. Nah dan tadi kita lihat bahwa momentum yang around the loop ini nggak bergantung dengan momentum eksternal, dia momentumnya p dan diintegralkan untuk semua kemungkinan momentum. So in space-time, they will generate correction to the phi square term in the effective action, but not term involving derivative of phi square, such as the kinetic term partial phi square. Sehingga karena dia tidak bergantung dengan eksternal momentum K, maka di position space, di space-time, they will generate correction to the phi square term in the effective action, but not the term involving the derivative of phi square, such as the kinetic term partial phi square. Oh iya,
eh, ya jadi karena tadi loopnya itu nggak bergantung dengan K, maka dia nggak bergantung dengan derivatifnya. Tapi secara umum, in generic theory, kalau secara umum, eh, mungkin saja apa namanya, renormalisasinya itu sensitif ke wave function dan eh, mass renormalization. Atau ya intinya secara umum delta z-nya itu belum tentu nol ya. Intinya begitulah. Indeed, even in lambda 4 theory, there is non-trivial wave function renormalization. Jadi kalau kita ambil dua loop, maka delta z-nya nggak nol lagi. We can see from the final Feynman graph shown above. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, di sini dia bergantung dengan P. Nah, kita lihat. In this graph, the external momentum K carried by phi must flow through at least one of the internal propagators. Expanding this propagator as an infinite power series in K square, we see that the corresponding loop integral will contribute to the infinite series of position space derivative term acting on two powers of phi. Bentar, kita lihat apakah ada K di situ. Harusnya ini K ya. Since the momentum carried by the provocator on which it is inserted is P. Ya, harusnya emang P-nya ini dari ini. Begins from final Feynman graph shown for this graph, the external momentum K carried by phi must flow through at least one of the internal propagators. Expanded this propagator at least one of the propagator. Atau yang ini. Oh iya, yang ini ya, yang ini ya. Jadi kalau yang ini harusnya nanti sepertinya karena dia terinsert di sini dan di sini itu adalah K, maka ketika kita ekspansi si K-nya itu kan nanti ada eksponensial K ya, dan eksponensial K kalau kita ekspansikan kan nanti ada banyak K, dan kalau dipindah ke moment position space dia nanti akan infinite series position space derivative term acting the 2 power of phi ya. The term proportional to K square will correspond to a correction to the kinetic term del partial phi square and so generates non-trivial wave function renormalization factor. Ya, sehingga delta z-nya nggak nol. Subleading term generate new higher derivative operators in the effective action, such as partial square phi square. As we saw in our D equal 1 KFT, the infinite series of such operator is loop graph generates really show that the effective theory is non-local. Jadi artinya nanti teori kita non-local. However, just as in this equal 1, all these higher derivative operator are irrelevant under the RG flow of scalar field theory in D equal 4. Jadi nanti suku-suku tadi itu irrelevant di bawah RG flow dari scalar field theory in D equal 4 and so will vanish when we take lambda not equal infinite. The resulting theory will be local. Ya, akhirnya hasil akhirnya teorinya tetap lokal. Notice that we cannot sensibly take the limit lambda not to infinite in either one loop correction 5.4 or the counter term 5.11 separately. Kita tidak bisa mengambil limit lambda not equal infinite
di one loop correction 5,4 yang sebelum dikasih counter term, atau di counter term 5.11 separately. 5.11 itu yang delta M square tadi. However, the combined contribution, tetapi kalau the combined contribution-nya ini, itu nanti hasilnya 0. Is perfectly well behaved in the continuum limit. Dan tadi kan delta M square-nya kita ambil, atau delta M square-nya kita ambil minus ya. Ya, intinya pokoknya kalau delta M square-nya kita ambil ini, maka nanti kontribusi dari one loop pi one loop-nya itu nanti 0, sehingga nggak diverge lagi ketika kita ambil continuum limitnya. This reflects that the fact that neither continuum action nor the path integral measure defy over all modes exist. It does not make sense. Ini menghasilkan ya artinya tidak bukan continuum action, bukan pula path integral measure itu exist. It does not make sense to take the lambda naught to infinite. Ya, jadi kalau ya karena ininya 0 ya. Jadi it does not make sense to take lambda naught to infinite before computing the path integral. However, if we hold lambda naught fixed at some finite value and compute the path integral to any desired accuracy in h bar, then we can make sense the final result as lambda naught to infinite. Jadi continuum limitnya ini kita impose setelah kita mengcompute the path integral. Jadi jangan diimpose continuum limitnya dulu, habis itu impose the path integral, tapi kita hitung path integralnya terlebih dahulu, habis itu baru kita hitung continuum limitnya. However, if we hold, while our tuning 5.11 is good to one loop accuracy, tadi yang delta M square sama dengan ini, negatif itu. If we compute the path integral to higher order dan perturbation theory, including the contribution of higher loop Feynman diagrams, tapi kalau kita ambil kontribusi yang lebih tinggi, we will have to make further tuning in delta M square and delta Z to proportional to higher power of the coupling lambda, so as to still retain a finite limiting result. In particular, the fact that combined contribution to pi k square vanishes identically is again one loop accident in lambda for theory. The fact that the combined contribution to identically is again one loop accident in lambda 5 for theory. Ya. Kalau di yang lebih umum sepertinya enggak. Lanjut, the normalization of quartic coupling. The one loop correction to the quartic vertex is given by 3 Feynman graphs. One loop correction dari quartic vertex-nya itu diberikan oleh 3 Feynman graphs ini. Jadi kita ingin tahu quartic vertex-nya ya, atau loop correction dari quartic vertex-nya. Dan ya one loop-nya yang mungkin itu ini ada 3 kemungkinan seperti ini. Jadi vertex-nya ada di, kalau ini vertex-nya V1 V2, kalau ini V1 V4, kalau ini V1 V3. H with 4 external 5 field. In convention, where each external momentum Ki is flowing into diagram, this corresponding to the integral, dan masing-masing itu correspond to integral ini ya. Kita ingin tahu koreksi dari loop ini aja, sehingga yang kita hitung adalah propagator ini yang atas dan propagator yang bawah. Propagator yang atas itu misalkan P, berarti kalau ini misalkan K1, ini K2, berarti yang ini adalah
harusnya adalah K1 plus K2 min P. Apa di sini P plus K1 plus K2? Saya yakin sekali harusnya ini. Misalkan kalau ini berarti nanti harusnya atau diambil minus P gitu ya. Berarti ini plus. Karena ya kalaupun kita ambil dia minus P di sini di integralnya dia nggak berubah sih. Ya, sepertinya begitu. Jadi kita ambil di sini minus P, berarti di sini plus P. Yang selanjutnya sama. Karena kalaupun di sini kita ambil minus P, di sini kuadrat nggak berubah. Kemudian measure-nya ini juga nggak berubah kalaupun kita ambil minus P. Ya, lainnya sama. In momentum space, taken over the region P kurang dari lambda naught. If the loop momentum has magnitude much greater than physical mass or momentum Ki carried by external fields, then we see that each integral behave as ini. Jadi kalau loop momentumnya si P-nya ini ya, itu lebih besar dari M square dan juga lebih besar dari Ki, maka kontribusinya jadi ini hilang, ini juga hilang gitu. Jadinya ya seperti pangkat 4. Kemudian D pangkat 4P-nya kita ganti dengan spherical, jadinya seperti tadi. And so diverge logarithmically if we never try to send lambda naught to infinite. Dan ya, kalau kita ambil continuum limitnya, maka dia diverge. Because the external momentum flows through the propagator that makes up the loop, the Feynman graphs above also generate non-local contributions to the effective action. This is just a momentum space reflection of the fact that the position space Feynman graphs, the two vertices in each graph are at different points x prime and n. Karena external momentum flow through the propagator dan make up the loop, and graph above also generate non-local contribution. Dia juga generate non-local contribution to the effective action. This is just momentum space reflection to the fact that the position space Feynman graph at two vertices in each graph are different point. Jadi position space Feynman graph, the two vertices in each graph are at different point. Ya itu. Ini kan dia different pointnya. X 5.13 in power of the external momentum generates an infinite series of derivative interaction such as partial K phi square ya, karena dia bergantung dengan ini ya K1 dan K2. Kalau kita ubah ke position momentum position space, dia jadi ini H containing an even number of derivative acting in some way on the four external phi field. In the UV region, the appropriate expansion is in powers of Ki over P. Thus, for every addition power of the external momenta, the loop integral is suppressed by the power of 1 over P. You should check that just as we expected, all such derivative terms are irrelevant ya. Seperti tadi, semua suku-suku turunan itu irrelevant, although turning the coupling lambda in our initial scale. Lambda not originate such non-local terms, they all vanish in the continuum limit ya. Semuanya vanish di continuum limit. As we driven to focus to the normalized trajectory. The pure correction to the 5-4 coupling comes just from the Ki independent part of each loop of each of the three loops diagrams, all of which are equal. The 5-4 couplings thus receive one loop correction. Jadi the pure correction just comes from the Ki independent part from the each loop tree diagram, all of which are equal. Sehingga kalau the pure correction to the 5-4 coupling comes just from the Ki independent part. Oh, karena KI-nya itu tadi relevan ya. Sehingga yang nggak bergantung dengan KI ya apa namanya yang relevan. Yang relevan hanya yang nggak bergantung dengan KI. Sehingga ya hasilnya ini. Dan 3 itu karena tadi ada 3 diagram.
Dan ini kita ubah jadi spherical, kemudian ada ini kita ubah sepertinya sama kayak tadi, U-nya itu sama dengan P square per M square. Ya, P square per M square, dan kita integralkan. Ya, I don't want too much detail on the basic integration. Kan ya bisa dicek di internet atau manapun caranya. Anyway, ini jadi ini, which is indeed logarithmically divergent, dan juga ya sama kayak tadi ketika kita ambil lambda not to infinite, ini juga diverge ya. Kalau yang ini enggak diverge. Iya kah? Iya, enggak diverge. To obtain the finite continuum limit, we tune our initial coupling using the counter term contribution. Nah, sama seperti tadi, agar ini one loop correction-nya finite, maka kita harus nge-tune si our delta lambda sehingga ya ini enggak infinite. Again, the counter term must remove the logarithmic divergence in lambda point to 1. And the choice of renormalization scheme is choice of how we fix the finite part of lambda delta lambda. Sama seperti ini. Standard choice would to take ini. Ya karena klasik kontribusinya tinggal ini ya. Jadi kalau di sini pi one loop untuk si for valen diagram tadi ya, berarti ini sama dengan misalkan x-nya x ditambah si delta lambda tadi. Nah, sehingga ya salah satu choice-nya ya delta lambdanya diambil ini. In which the pure phi for coupling the quantum effective action is. Nah, sehingga lambda efektifnya ya berarti lambda dikurangi ini, delta lambda. Dikurangi kah? Ini plus ya. 5.6 ini plus. Apakah yang si itu minus? Oh, itu plus juga. Y minus. Then. Oh, sepertinya ini dibalik ya. Jadinya wait. Sepertinya saya tahu. Ini itu lambda efektif ini berarti lambda ini dari klasikal. Jadi karena kita ingin mencari koreksi dari biasanya kalau secara klasik yang kita lihat di GFT1 kemarin, vertexnya itu lambda ya. Nah, kemudian kalau kita ambil koreksi dari koreksi dari one loop correction-nya, lambdanya ditambah dengan ini, suku ini. Nah, tapi kemudian kita tambahin lagi dengan delta yang ini, sehingga dia akhirnya jadi suku yang ini. Jadi lambda efektif ini efektif ditambah dengan suku koreksi dari one loop Feynman diagramnya. Ya, I'm happy with that. Which is again perfectly finite as lambda not to infinite. Ya, ketika lambda not-nya infinite, maka ini m square lambda not square. Di sini lambda not m square. I'm not happy. Let's try to compute. Harusnya lambda efektif itu sama dengan lambda plus koreksi one loop. Saya tulis di sini one loop plus delta lambda. Dan lambda plus, ya saya hitung yang ini aja ya. Nanti harusnya one loop plus delta lambdanya harusnya jadi ini minus ini.
Delta lambdanya saya tulis dulu. Delta lambda sama dengan 3 lambda square per 32 pi square ln lambda not square per m square minus 1. Si one loop-nya itu tadi harusnya sama dengan 3 lambda square per 32 pi square ln 1 plus lambda not square per m square minus lambda not square per lambda not square plus m square. Atau dia typo di sini, jangan-jangan. Kalau kita jumlahkan ini ditambah ini, hasilnya enggak deh, enggak. Ini minus 1 ditambah ini ya, enggak typo dia. Dan saya udah pernah ngecek hasilnya benar. Oke, ya I'm happy with this. Ya nanti dicek saja. Harusnya benar. Ini ditambah ini nanti harusnya jadinya minus ini. Silahkan dicek. Ntar saya jadi penasaran pengen ngecek. Oke. Ini jadinya ini bisa saya walik. Sebentar. ln ditambah ln hasilnya dikali ya. Jadinya yang bawah ini kita kalikan dengan lambda not square per m square. Jadinya ini ln lambda not square per m square ditambah 1. Tinggal dikali aja. Kemudian ini minus 1 minus ini. Jadinya minus lambda not square plus m square. Bentar, minus semua. Are you sure that it is minus here? Yes, it is minus that. Jadinya plus di sini. Ini udah benar. Oh wait. Ini beda ya. Ini hasilnya ini kebalik. M square per lambda not square. Berarti somehow harusnya harusnya dikurangi di sini. Minus delta. Kalau itu dikurangi ini plus. Iya, jadinya harusnya 1 loop. Jadi lambda plus 1 loop dikurangi delta lambda. Why dikurangi itu? Kalau dikurangi nanti hasilnya bisa bagus, bisa benar. Kita cek. Oh, karena ini minus. Oke, ya. Karena ini minus ya, minus delta lambda ya. Jadinya itu dikurangi. Oke, kalau dikurangi benar. Jadinya lambda efektif ini kenapa kok kayak gini? Dia artinya lambda efektif sama dengan lambda plus 1 loop minus delta lambda. Delta lambda di sini karena di sini kontribusinya minus. Sama kayak tadi dia yang ini juga tadi kalau diingat-ingat di sini juga minus ya. Di sini minus karena ini tadi yang kontribusi ininya juga minus. Oke, I'm happy. Kita masuk ke irrelevant interaction and quantum effective action. To uncover something more interesting, let's consider the effect of external momenta in the previous calculation. As we said above, this will mean that the quantum effective action will contain an infinite number
of quartic interaction including even more derivative of the field. Jadi efek dari external momenta in the previous calculation yang tadi yang kita bilang irrelevant itu akhirnya ya tadi sudah dijelaskan akan contain even number of quartic interaction including even more derivative of the field. To compute them we must evaluate the loop integral in 5.13 at ki not 0. 5.13 yang ini ya. Ini yang tadi kan kita ambil ki-nya 0 ya, karena tadi kita bilang dia irrelevant yang di sini. Makanya dia bisa jadi ini. Nah, sekarang kalau kita benar-benar ngitung, kalau misalkan ki-nya itu enggak 0. Nah, di sini ada trik yang bagus, triknya itu adalah namanya Feynman trick. Jadi ya nanti bisa dicek sendiri. Ini itu kalau diintegralkan dia jadi ini. Ini tinggal integral substitusi biasa ya. Ini kalau dimasukkan dan dihitung nggak susah. Di hasilnya ini. Dan kalau dimasukkan X-nya 1, nanti dikurangi X-nya 0, hasilnya bagus, jadi seper-AB. Nanti bisa dicek sendiri. That's not too much relevant for our discussion, which allow us to combine the two propagator as example. Nah, kita lihat tadi di bersama 5.13 akan ada suku yang seperti ini. Nah, ini kan sukunya mirip ini ya, seper AB ya. Jadi ini bisa kita anggap A, ini B. Sehingga seper AB itu akan sama dengan integral ini. Integral 0 sampai 1 dan seterusnya tinggal masukkan ini. Nanti dia jadi ini. Kemudian ini tinggal di kuadratnya dipecah. Nanti dia akan sama dengan ini. That's not matter too much in our discussion actually. Kemudian kuadrat sempurna, pakai kuadrat sempurna, di mana kita ambil K12 kuadrat sama dengan K1 plus K2 kuadrat. Kemudian kita define P min X K12 itu sama dengan L. Sedemikian sehingga ini ini diintegralkan ya. Jadi ini bisa kita substitusi dengan ini. Dengan ini. Dan ketika kita ambil P minus X K12, maka DP itu sama dengan DL ya. Karena ini enggak berubah. Ya, anyway, kita punya ini dan ini menggunakan ini. Sangat straightforward sekali ininya. Apa namanya? Kalkulasinya. Jadi coba sendiri. We really suppose to integrate this over the region P kurang dari sama dengan lambda naught. However, since our interest is ultimately in the lambda naught to infinite continuum limit, nah kita interest kita itu adalah ketika lambda naught to infinite ya, atau continuum limit, we can instead integrate over the region L kurang dari lambda naught which differs from the original region by term of order K12 over lambda naught. Footnote 45. Note that the two regions are certainly the same if the integral over all R4 as a measure is transiently invariant. Thus the difference between the region vanishes as lambda naught to infinite. Ya, jadi karena tadi ini region kita di sini itu adalah P kurang dari lambda naught. Nah, di sini itu juga kita bisa impose region L kurang dari lambda naught, karena ketika kita impose lambda naught to infinite, restriction of the region-nya itu enggak matter gitu. Karena ya differ-nya itu ini ketika lambda naught to infinite, maka ya bedanya 0. Interchanging
the order of the integrals which is allowed as they are put in absolute convergence. Whenever lambda naught is infinite, we have ini kenapa nih D? Oh ini ya D4L-nya diganti dengan volume S pangkat 3 dikali dengan L pangkat 3 DL. Kita ganti menjadi spherical coordinate. Kemudian vol S pangkat 3 itu 2pi square harusnya. Ini ada lambda lambda per 2-nya tadi lupa. Ada lambda square per 2-nya. Bentar. Benar nggak saya? Oh enggak. Ini harusnya 2pi square tapi ininya diganti ya DL square. DL square itu tidak lain dengan adalah 2 DL. Jadi 2-nya dicoret dengan weight. Oh ya, jadi 2-nya di sini masuk ke sini. Ya anyway ini benar. Kemudian integral ini karena ini ini kan udah L square, ini L square, ini L square ya. Enggak susah. Nanti dia sama dengan ini. That's not matter much. Ya, including the contribution from remaining two diagrams and keeping only terms which do not vanish as lambda not to infinity. Since these are the only part we have reliably computed after our change of integration region. This three-loop diagram actually yield ini bisa kita pecah. Jadi ini dan ini RSTU. Where we have written the external momentum in terms of Mandelstam variable. Kita encounterin di KFT1 ya. S sama dengan ini, T sama dengan ini, dan Y sama dengan ini. Ya, jadi intinya ini sama dengan ini. Dengan STU-nya terdefinisikan ini. The system are present in the quantum effective action within a momentum space, which is a factor of STU indicating the presence of derivative acting on the fields in the position space quantum effective action. Combined with the classical action counter term as before, the total coefficient phi 4 in the effective action is thus. Jadi totalnya itu adalah lambda plus H bar delta lambda minus ini semua. To order H bar with our error choice, delta lambda sama dengan ini. Wait, di sini kok plus ya? It's bugging me a lot. Harusnya menurut kita tadi dia nggak plus ya. Harusnya minus. Total coefficient phi 4 in the effective action is this. Oh, salah. Bentar. Jadi lambda efektif tadi itu adalah vertexnya. Tapi kalau di sini dia itu adalah effective actionnya. That not make sense tuh. Apa delta lambda? Bentar, tadi coba kita cek apakah dia benar satu loop dikurangi delta lambda ya. Kalau satu loop dikurangi delta lambda, di sini satu loopnya minus lambda naught. Minus lambda naught kalau dikurangi minus lambda naught per lambda naught square plus m square plus 1 dikurangi, kalau misalkan kita tadi dikurangi delta lambda berarti ini plus, ini minus di sini. Enggak, di sini minus. Plus 1 berarti ini lambda naught square plus m square, di sini lambda naught square plus m square. Lambda naught square dicoret m square. Tapi minus.
That's not true. So it's really lambda plus delta lambda minus 1 loop. Ya, jadi ini lambda efektifnya itu ini. Ya, one loop-nya dikali H bar ya di sini. Nggak dikali H bar juga nggak apa-apa. Iya, dia jadi ini. But I don't know why this is minus loop. Let's check for the phi. Our earlier tadi phi. Ini ini minus. Kita cek lagi dia phi loop-nya itu dia memang minus. Tapi di sini minus ya. Di sini dia udah considering minus. Jadi emang langsung plus aja. Tapi tadi one loop-nya, oh mungkin tadi one loop-nya ini yang ketika ngintegralin ini, dia nggak considering minus. Harusnya minus. Enggak sih, soalnya dia dikuadratin, jadi walaupun minus, biasanya minus I lambda sih. Kalau dikuadratin keluar minusnya. I don't know why there is no I there. But kalau kita, ini lambda minus, makanya di sini lambda square. Yeah, that's bugging me a lot. Oh, di sini juga dia juga ngasih minus ya. Kalau tadi kita kesimpulannya lambda plus delta lambda minus 1 loop, akan sama kayak kesimpulan di sini. But I don't know why there is minus in this one loop correction. Yeah, I still don't know. Maybe I will reconsider it and tell if I found something. Yeah, if I found something. Yeah, but anyway, intinya tapi kontribusinya ini dari yang asli klasiko. Ini dari counter term yang kita tune by hand, dan ini dari loop yang containing external KI. Dan tadi kita udah pilih lambda delta lambdanya ini for the counter term. This is sehingga lambda minus bentar, h per lambda m square. Oh iya, ini kalau ditambahin nanti ini kalau ditambahin nanti square-nya bisa ganti karena dikali dengan ya apa namanya dikali dengan sepernya ini ya. That's not to ini, tapi intinya pokoknya tinggal ditambahin aja, dijumlahin sehingga hasilnya adalah ini. Dan ini kalau lambda efektifnya kita, lambdanya kita ganti lambda efektif yang seperti ini, maka dia akan jadi ini. Where we can replace ini to order in H bar.
For the second term in 5.24, which has implicit factor h for h bar in front, at order h bar, this is true no matter what the normalization scheme we use, since any scheme dependence will have to come with a further factor of h bar. The first thing to notice about h 5.24 is that it is completely finite in the continuum limit ya. Jadi 524 ini finite ya. Jadi ini adalah kontribusi dari yang tadi plus ini, jadi kontribusi dari yang eksternal KI-nya yang tidak nol. Dan ketika kita ambil lambda not-nya to infinite, dia finite. Lambda not-nya harusnya muncul di tidak ada dependensi lambda not di sini. Oh, muncul di lambda efektif, efektif tadi finite ya. Jadi lambda efektifnya kan bergantung dengan lambda not. Ini. Dan dia ketika lambda not-nya infinite, lambda efektifnya finite. Jadi curly A-nya ini finite juga. The first thing noticed about 5.24 is that the curve is completely finite the continuum limit. Well, we needed to tune the initial value m square and lambda relevant to classically marginal coupling. Jadi yang m square ini relevan, yang lambda ini marginal. In order to obtain this result, even though this represent an infinite series of higher derivative interaction and quantum action, put differently, although quantum effect do indeed turn on this infinite series of irrelevant higher derivative operator together with other will consider momentarily, the coefficient of this operator are completely fixed of term m square physical and lambda effective. We can understand this result in terms of our previous picture. Footnote 46. It took me ages to construct this figure, so you can bet I'm going to use it as often as possible ya. Kalau gambar di latex itu lama ya, jadi si David Skinnernya ini senang banget sepertinya bisa dapat gambar ini, dan dia akan sering pakai gambar ini ketika ngomongin renormalization group. Of the renormalization group as follows. In the continuum limit, we have focused on some renormalized trajectory. But by tuning our initial couplings m square lambda, we are only finitely far along this trajectory even in the continuum limit. There is no claim that the trajectory always stays perpendicular or normal to the critical surface. Traveling along the trajectory may well turn on other irrelevant operators. However, the presence of this operator is simply a consequence of being on the renormalized trajectory, so they do not come with independent coefficients. At least in principle, the relation between the coefficient of such irrelevant operator and m square physical lambda effective can indeed be understood as an equation describing our normalized trajectory in the space of all possible coupling. At least in principle, relasi antara coefficient of such irrelevant operator and square physical lambda effective can indeed understood by a equation describing our normalized trajectory in the space of all possible coupling. Yeah. The quantum effective action also contain further relevant operator with more powers of the field and again arbitrarily many derivatives coming from one point interaction loop diagram of the general form. Jadi ini yang more power of the field. Ini kayaknya kalau misalkan phi 2K gitu ya. Jadi dia ya bentuknya seperti ini. Dan dia semuanya irrelevant ya. The slope containing E greater than 2 propagator behave in the UV like ini. And so are finite in the continuum limit ya, karena dia irrelevant ya. Footnote 47. The expression ini only good approximation to our integral in the UV region where P square greater than M square ya, karena tadi propagatornya kan seperti P square plus M square. Kalau P square sangat lebih besar dari M square, hilang, dan ya tergantung berapa external legs-nya seperti tadi, dan di hasilnya ini P2i.
This is why both the integral and actual loop integral receiving condition contribution from this UV region. The true loop integral has a finite contribution from the low energy region, where the masses and external momenta are non-negligible. Again, the coefficient of this operator in gamma phi are completely fixed in terms of our location along the renormalized trajectory. Parameter Z by m square physical and lambda effective. The whole point of the one-point interaction quantum effective action gamma phi is that its vertices incorporate all possible quantum effect already. Jadi ini satu one point interaction itu salah. Quantum effective action gamma phi yang dia incorporate one particle interaction itu semua verticesnya itu incorporate semua possible quantum effect. Thus, if we want to compute a scattering amplitude, it's sufficient to compute with three-level diagram built from the vertices and propagator of the quantum effective action. Jadi, karena quantum effective action-nya ini sudah incorporate ini ketika kita sebenarnya pakai gamma instead of S ya, yang awal-awal kita udah bahas. Maka kalau kita pakai gamma phi, yaitu adalah quantum effective action yang dia udah yang kita integrating out low energy and high energy pakai yang cara kemarin, maka kalau kita pakai gamma kita cuma perlu ngitung three level diagram from vertices and provocator of the quantum effective action, beginning with just a lambda phi interaction in the classical action. Gamma phi contains no interaction with fewer than 4 fields. Footnote 48. This general result is obvious at one loop, as there are no one-point interaction one loop diagrams with three external legs. We will prove it more generally in the next chapter. So, if in particular we wish to compute a 4-particle scattering amplitude, the only diagram we can consider is ini, ya karena itu yang 3 level, dikurangi dengan ini. Ini harusnya dia ngeluarin totalnya ini kayaknya yang connected ya. Ada yang kemarin kayaknya saya agak lupa, tapi intinya memang ada yang dikurangin ini. Untuk answer kalau ini kayaknya connected Feynman diagram kalau nggak salah. According all irrelevant higher derivative, we know that answer if the fields are scattering correspond to momentum eigenstate with momentum k1, k2, k3, k4. It's delta 4 sigma ki ki where ki is given in equation 5.24. Ya, jadi yang tadi ini itu kalau dia momentum eksesnya ini, hasilnya ini adalah ini seperti yang kita tadi hitung di 5.2. Of course, the work in computing all the quartic term in the quantum effective action is precisely the same work we have to do in compute this one loop amplitude ya. Intinya kalau bekerja di quantum effective action, caranya juga hasilnya sama gitu. And indeed, the calculation is usually presented without mentioning gamma phi just as way of getting a result for this amplitude correct to order h bar. Exactly as we saw earlier in low dimension, the virtue of knowing the effective action is that we can put the same result to work in computing higher point scattering amplitude. Ya, jadi ya bagusnya kita bisa menghitung higher point scattering amplitude ya tanpa loop. Maksudnya loopnya itu udah incorporate di tree diagram. For example, the 6 particle amplitude is given by tree diagram ini dan ini. Kalau dia punya 5, 4 dan 5, 6. Using the vertex ini that incorporate the effect of one loop diagram above together with the diagram built from the vertex and propagator ini. Ini propagatornya ini maksudnya untuk yang ini sebenarnya. Ini berkorespondensi dengan vertex yang
It's also interesting to consider what happens if we start from a more general classical action. Bentar. Including the coupling to higher power of phi and its derivative ya. Jadi gimana kalau aksi kita itu incorporate higher contribution dari phi ya. Tadi kan kita cuman hitung ini ditambah phi 4 aja. Belum yang phi 5, 5, 5, 6 dan seterusnya enggak kita hitung. According to our picture energy flow, we expect this higher coupling to be irrelevant dan kita sudah belajar bahwa untuk yang higher term tadi itu irrelevant. And thus negligible effect at any finite energy we start with fixed numerical values for the dimensionless coupling Gi and take the continuity. Let's briefly see how this works. Choosing the n action as lambda not phi ini dengan v-nya ini, v-nya sembarang, maksudnya including the higher term. Tapi yang 5 enggak, yang cuman yang bagian apa namanya even number aja. Kenapa enggak? Saya harus consider kalau dia real ya. Yeah. Including only even power of phi and not derivative of phi. To compute the coupling phi to M in quantum effective action, we need to consider all one particle interaction Feynman diagram we can build using these vertices. To unlock accuracy, the only such graph are of the generic type. Jadi kalau apa namanya one loop akurasi dari vertex yang seperti ini, itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ini harusnya semuanya sampai oke. Kemudian contoh yang lain ini dia ada seperti ini atau seperti ini dan seterusnya. Where each graph has a total to M amputated external x. Jadi ini to M, oh iyalah, ini to M. Ini to M, ini to M, ini to M ya, karena vertexnya kan di sini to M ya. Harusnya ini to M-1 sih. This graph are of course just a four-dimensional version of the graphs considered in our effective theory in 0 and 1 dimension, and indeed they can be understood as the contribution to the quantum effect action from the determinant ini kita udah encounter ini juga, obtained by integrating out the quadratic fluctuation around the background value of phi ya. Integrating out the quadratic fluctuation around a background value of phi. We saw the order H contribution to the asymptotic set of quantum effective action can always be understood in terms of such determinant. While graph with total propagator contributes amount ini kalau kita ada E propagator berarti ya tinggal ini dikali sejumlah E saja, sejumlah dari 1 sampai E dengan masing-masing KJ-nya ini adalah carried by J propagator. To the 2M coupling the momentum space quantum effective action plot 48 as by no familiar diagram with more than one vertex are non-local L. So also generate infinite set of derivative interaction. This term also present in the UV power compared to the non-derivative action, where P plus Kj is the total momentum carried by J operator. If the cutoff lambda naught is much larger than the mass or typical scale of the incoming momentum, then this behave as
Ya, nanti tergantung dengan E-nya. Ini V-nya ini vertex kayaknya. Ini E atau ini kayaknya harusnya E sih. Jadi dia kalau E-nya 1, dia ini. Kalau E-nya 2, dia ini. Kita harus baca kalau E-nya 1, ini 2 coret, ini jadi ya harusnya gitu. Ini harusnya E ya, bukan V. In the UV region, N is UV finite if there are more than 2 provocateurs. On the other hand, for every vertex phi to k plus 2 in V phi that is involved as in such a graph, as well as the dimensional coupling G to K plus 2 with factor of lambda naught phi 4 minus 2K minus 2. Lambda naught 2 minus 1K, ya ini tinggal dihitung saja. Which is expression at large lambda naught if K greater than 0. Every vertex dari 2K plus 2 itu punya faktor ini ya. Dan dia bisa dilihat ini dia tanyakan selalu positif, lebih dari 2 tadi, maka lambda naught-nya ini selalu pangkatnya negatif dan dia akan suppressed at large K. Ya, at large lambda naught if K lebih dari 1. Ya, K-nya lebih dari 1. Since the loop integral with more than 2 provocator are all UV finite, every such diagram that involve one or more phi 6 or higher vertex is suppressed by a positive power lambda naught and so vanishes in the continuum limit. This also applies to the logarithmically divergent loop integral with E equal to and any quadratically divergent loop integral with E equal 1 provided if its vertex is phi x or higher. Footnote 50. I caution you that extension this argument at higher loop is much more involved. Nonetheless, the Wilsonian picture of coupling involving which scales assure us it must hold. The only divergent loop diagram are those the mass and quartic vertex diagrams. Jadi yang hanya divergent itu yang loop yang seperti ini atau yang seperti ini, yang suku massa atau yang suku quartic. We have already considered, dan ini sudah kita consider yang tadi ya, yang delta M dan delta lambda. There are also finite contribution to the quartic coupling coming from the diagram, bisa juga involving single provocator phi 6. Kalau ini involving phi 6. However, since in any case have to tune the initial couplings of phi 4 using counter term, we can always incorporate the effect of this finite contribution in choice of renormalization scheme. Jadi kita bisa memasukkan kontribusi dari ini ke renormalization scheme kita. This term are thus nothing beyond what we have already seen. Thus, even starting from our generic potential phi. Jadi kalau kita mulai dengan potensial umum, the only contribution to M with M greater than 0 that do not vanish the continual limit come from one loop integral that are built exclusively of using the phi for vertex. Jadi yang tidak vanish atau yang relevan itu yang built dari phi for vertex yang seperti ini. There must be exactly M propagator in this loop. Jadi ada M propagator ya, karena ini jumlahnya 2M dibagi 2. So this contribution to the quantum activation are finite. Thus even allowing for arbitrary relevant operator in the original classical action. Nah, jadi kalau kita mengallow irrelevant operator-operator irrelevant yang tadi V phi itu, when we take the continual limit, ketika kita ambil continual limitnya, the strength of the interaction in the quantum effective action is completely fixed by our location along the renormalized trajectory. Itu completely fixed by our location along the renormalized trajectory. The relevant coupling in the classical action play no role. Ya ini cuman mengulangi lagi, kalau coupling yang irrelevant itu nggak mengubah apapun di kita gitu. Yang berguna dalam tanda kutip berguna itu yang marginal atau yang relevan aja. Okay, maybe we continue kan agak panjang ya. Continue the dimensional regularization.
in the next video. So habis itu kita tes KD, one loop correction KD, one determinant KD, beta function KD, ya intinya ini ngomongin renormalisasi di phi 4 dan di KD. Okay, that's all.